Mga kaigsunan ko nga nagtumayong buntag kaniyang tanan. May buntag usab. Mga kaigsunan niya kita karon nagkahiusa agatapos ta aron sa paghadat sa atong mga pag-ampo, pagtaulog sa balaang pulong sa Ginoo, pahanungod sa atong mitaniwan nga mahal sa kinabuhi na si Renante. Mga kaigsunan, anong kita takos ug andam ning ato kasaulugan, mga ipitag kapasayloan sa tanan natong kalapasan. Kitang tanan, nagakupisal ako sa Diyos ng mga kahapon sa tanan, o kaninyo mga igsoon, ken kalapas ako iyamo, sa kahulahon sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa aming buhaton. Kaya akong sala, akong sala. Busa pinamuyo ako kang Santa Maria kang ng Birhen, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron niyaampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga mga gahom sa tanan, ug pasayloon ang atong mga sala. Ug dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo amahan sa tanang kaluoy. Imong kinaiya ang pagkaluoy ug pagpasaylo sa kanunay. Nagpakiluoy kami kanimo alang sa imong alagad nga si Renante nga imong gipahalin ni ining kinabuhian. Tungod kay milaon ug mituod siya kanimo. Padangata siya sa matuod nga puloy-anan ug hukma sa mga kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi sa imong buktong anak nga si Kristo. Buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo gikan sa basahon sa kinaatman. Ang kalag sa mga matarong nga mga tawo panalipdan sa Dios ug dili gayud mag-antos sa kasakit. Usa ka binuang nga sayo ang panguna-una nga ang mga matarong nga mga tawo mamatay ug nga ang ilang kamatayon usa ka makalilisang kadaot. Ilang kitang biyaan apan dili kini usa ka kadaot. Sa pagkatinuod ang matarong anaas sa kalinaw daw nag-antos sila sa silot. Apan naghugpot sila diay sa masaligong paglaom sa pagkawalay kamatayon. Ang ilang mga giantos gagmayra kunitandi sa mga kabulahanan nga ilang pagadawaton. Ang Dios nagsulay kanila ingon sa bulawan diha sa usa ka hasu-hasuan. Ug gigaplagan sila nga angay
pagpakiguban kaniya. Gidawat niya sila maingon sa iyang pagdawat sa mga sakripisyo nga sunugon dito sa altar sa mga nagsimba kaniya. Sila nga nagsalig sa Dios miabot sa pagsabot sa kamatuoran sa iyang mga paagi. Sila nga nagmatinumanon kaniya, magpuyo uban kaniya diha sa iyang gugma. Kay siya maayo ug maluluyon kanila nga iyang gipili. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Mulat pa ako diha sa atubangan sa Ginoo. Ulakaw ako, iha sa atubangan sa Ginoo. Una sila'y mga bawal, apan dili makasulti. Una sila'y mga mata, apan dili makakita. Duna sila'y mga dalungga, apan dili makadimong. Duna sila'y mga inom, apan dili makapanimahon.
Pulong mo, Ginoo, magdanag ka na mo. Ikaw man ang tuguran sa among kinabuhi. Agakaugtudloy kami sa imong kaayo. Ang pulong mo, Ginoo, nagdanag ka na mo. Ikaw man ang tuguran sa among kinabuhi. Agakaugtudloy kami sa imong kaayo. Tinutlog ikan sa parang Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Himayawan ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ayaw ka mo kaguol. Salig ka mo sa Dios ug salig usab ka nako. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak. Ug moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini Tinuod, dili kun ta kamo sultihan niini. O kung atoan ako dito nga makandam nagdapit alang kaninyo, mobalik ako o kuhaon ko kamo. Aron bisag asa ako, atoa usab kamo. Nahibalo kamo sa pag-adto sa dapit nga akong atuan. Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami nahibalo kung asa ka paingon. Busa ang taon manamo pagtuntol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamaturan ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili moagi kanako. Mga kaigsunan ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa makausapa, maadong buntag sa natong tanan. Ayong magkag-usap. Sa atong tagtatag sa kapasensya karon, mga kahikalaan, mga suon, mga kaparisihan, labang sa tanan sa natungdan, pamilya, pamay. So, among ikaabot ang mga condolences, mga kasubo sa pamilya. So, naata dinhi, magkatigong kita aron katapusan na natong pagkita sa atong minahan sa kinabuhi na COVID-19. So, before, akong tagagitayin ang matag-usa ka nato isip pagpadayag, siring, pagpadayag sa ibati o mga saysayan ba ni Ronald Dinante, isip usapot siya kabipat sa barangay Sumbag. So, atong taga-agtayin ang matag-usa, atong ablihan ang tanan. Mayong butag sa tuwang tanan. Salamat kayo. Si Bro Paul kauban niya ni. Isip alagad, isip kaabag. Mga kaigsunan ko dyan ni Kristo. Si Rinanti iti paman ako ang ag-agaw din. Ang ako ang mama, o ang papa, suon. So first cousin mi ni iti Rinanti paman. Ang ako ang pagkaila kay iti isip igagaw mi. Si iti usak ka responsable higala. Diha sa iyahang mga higala. Usak ka responsabling anak. Diha sa iyahang kinikanan nga si Manong Dudoy. Ug sa iyahang inahan nga si Ate Lilig. Ug lakip na diha siya mga igsuon. Si Rinanti iti paman usak ka responsabling amahan. Diha sa iyahang asawa, diha sa iyahang mga anak, ug diha sa katibukang pamilya, ug sa katibukang paman. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, ang kamatayon usak ini.
karealidad. Nga naman, ang kamatayon usa ka mystery. That is a mystery. Nga naman. Kaya ang kamatayon kana bitawng murag question. Usa ka dakong pangutana. Kanusa moabot sa ato? Ug walay nakabalo kung kanusa kini moabot sa matag usa ka nato. Kay makatuwing ta sa ato ang mga higala, sa atong mga kaila, sa atong kapamilya, gahapon nagkuyog pa ta, nangaon ta, nangapita, pagkaugma na balitaan na to, namatay si Tumpulan, no? Namatay si Tumpulan na. O sa inundan, kaaptik niya, nagkuyog kami gahapon. Usa ka mystery, nga walay usa ka pangutana nga walay saktong ubag ngano ug kanusta. Ang kamatayon sa kunang gikaingon usa kini ka misteryo. Nabitaw uban mga kaigsunan, naglubog na, no? Naghigda na, bangunon na lang para magpagawa siyang hugaw. Bukiingon ta isip tao, dili na siya magdugay. Mga isa ka simana lang siguro, mutaliwan na siya sa ibabaw sa kalibutan. Apan, wala. Wala siya mutaliwan. It lasts 10 years, 15 years, 20 years sa iyahang sitwasyon. Dili yun na ito matagna ang ginatawag ng kamatayan. Whether like it or not, kana moabot kayo sa ito ang kinabuhi. Kanang inyuhang gisandigan sa kilid, punuan sa bayabas, punuan sa mangga. Mingon pa kita, nga sunod bulang, sunod tuig, mangga pa bala, o bayabas pa ba na? Dili na. Kaya nga naman, ang Ginoo nagmugna sa tanang adunay kinabuhi sa kalibutan. Mamananap ka man, mahayop, mabutang ka man matanong, lakip na ang tao. Siya ang nagbungga ni ini, ug siya usab at tunay katungod sa pagbuhat ni ini. Ug ang tanang butang sa kalibutan mga kaigsunan nga dunay kinabuhi, ginatawag kini nga usa ka mortal. Nganong mortal man? Tungod kay adunay katapusan. Ug ang kalag ni iti ginatawag nga immortal. Nganong immortal man? Tungod kay dili siya makita. Kung kita ang pabuton mga kaigsunan, kana bitaw kung kita ang naigahom sa pangidaron ni iti rinantipaman nga 43 anyos, dili pa unta pwede siya mutaliwan diri sa kalibutan. Nga naman, bubuat pa kayo ang obligasyon ang naa sa iyang abaga para siyahang pamilya, para siyang mga anak. Tungod kay kabalo naman kita nga ang iyang mga anak naa pa sa midor nga edad, nagkinahanglan pa ug giya isip usa ka kinikanan. Pero mga kaigsunan sa ako nang gikaingon, ang kamatayon murang kini kawatan. Matagna pa nato ang resulta sa lasto. Apan ang kamatayon matagna pa. Mutaya ko taglasto, makita tagay, magblansi-blansita, munusot, tama yun akong blansi, tagnaan ako. Pero ang kamatayon dili yung matagna. Walay iksintit ni ini. Ikaw man ang pinakadato, pinakapobre sa tibuok kalibutan. Ikaw man ang naa sa pinakataas nga posisyon sa gobyerno, sa usa ka komunidad, sa usa ka nasod, walay iksintit sa ginatawag na kamatayon. Kung sa may hagit na to, mga kaigsunan ko diya ni Kristo, labi na diya sa atong Ebanghelyo, si Kristo nag-andam og mga lawag alang kanato. Unsa katong mga lawag? Mao katong mga lawag nga iyang gisaad nga gingharian nga walay katapusan sa panahon nga kita kuhaon na niya. Unsa man katong gingharian nga walay katapusan?
mao kini ang paraiso, ang langit. Mao kato iyang giandam, iyang gimining sa atong banghilyo nga mga lawak. Andamon ko ang mga lawak ug walay makaadto sa amahan ug dili muagi kanako. Kay ako ang kamatuoran, ako ang kinabuhi, ug ako ang pagkabanhaw. Mamatay man kita, mutuo man kita o sumatili, kita mabanhaw sama ni Jesus. Hinaot pangunta mga igsunan nga kita ano na kinabuhi ito sa kalibutan. Ato ang ibutang ang atong sagka-sagka kagalingon diha sa giya, diha sa kabubuton sa Dios kung sa atong ginabuhat. Ibase na to sa kabubuton sa ato ang Ginoo, lakip na diha, labi na gyud diha sa iyahang mga balaang sugo. Daghang salamat ug maayong buntag na natong tanan. Thank you very much bro sa imong ipaambit o ipaliwanag, no? Pasabot, no? So, kung doon na pa isok-isok diha na mo sharing o mapaambit, maad pa lang mo diri sa tubangan. Agano to time? Bluetooth mode. Check. Kay si kinigamot si Iti Manggod. How many years for ipat na progression back? So, ako ang tagal-time si Captain Sigusay sa pag say-say na yun. So, mayong buntag sa tanan. Labi na sa pamilya Paman, akong gipabot ang kondolensya sa inyo ha. Labi na sa inyong tundang yun, kayang wife. Kay Luloy. Actually, si Luloy magpasaan sa obligasyon sa iyang papa kay sa iyang eldest. Ako lang, Loy, magligon lang. Anak mo na ng kinabuhi. Padayon lang yun. This is the challenge of life. Sa tuwa kay sama sa gingon sa nag-share kayo na si Undoy, na dili man na tumatag-an ang atong kinabuhi. Gamay lang babae ni Iti for the participation sa amuang barangay. Sa una, kagawad ko, naging pipat na ni city. Then absorb siya as sat to the city. Taas po ang iyahang pagserbisyo sa barangay o sa atong siyudad sa Kidapawan. Panangan ako kay magpasalamat in behalf of the Barangay Council of Barangay Sambak sa iyang partisipasyon sa iyang matinud-anong serbisyo that time. Labi na sa kalambuan o sa pagpatigayon sa pagpapsay sa kalinaw sa Sumpak that time and check servisyo. No other record city kapanagod mi kung sa kapatan indupanan sa iyang amahan nga kauban ako sa konseho and that time wala nga dako kay magpasalamat sa iyang partisipasyon sa iyang kontribusyon sa iyang serbisyo. Kana lang o usban ako kay Anan, kay Luloy sa iyang mga igsoon na magpalikon lang ta. Kung nga challenge na sa atong kinabuhi na mabot mo yung panahon na nangapadayon lang. Life is go on. This is an trial. Kumanagin sa atong Ginoo sa kanunay na kaminting pagsulay pero dunay tinutupan na kung ato ang matapok kung iyalang iyang challenge.
sa mga choir, masibulig ka sila. Salamat sa Sumbak GKK, sa tanan-tanan katahan sa Barangay Sumbak na nagpapot sa kasubok sa pamilya Paman. Buot na kong ipa-usap sa inyo ha, nga kami, ako, isip pamahan sa Barangay Sumbak. Salamat sa kontribusyon ni Iti o sa iyang amahan na si Kagawad Tudoy Paman. O kanalang o mayong buntag ka na itong kanang. Okay, thank you very much. Sa kasaysayan o mga ipaliwanag sa ato ang Barangay Captain Michael Sagwasay. Naapay mo paambit diha. Okay. Dugayo na ko ni. Ang tanan nga adunay sinugdanan, aduna say katapusan. Ang tanan nga adunay kinabuhi, aduna say mao kini ang realidad nga nag-angkop kinabuhi sa tao. Ang kamatayon usa ka butang nga siguradong moabot sa katao og dili gayud kini kalimot. Malikayan. Moabot kini sa tatna nga wala kita wala nato palandungan. Busa kung mauman ugaling kini ang misteryo sa ato pagkatao. Kinahanglan ato kining dawaton o pangandaman. Apan ang pangutana unsaon man nato pagpangandam sa atong kaugalingon aron mamahimong hingpit ug putli ang atong kamatayon. Ang atong pagtuo nagtudlo kanato sa usa ka kamatuoran nga ang kamatayon mao ang panahon nga maangkon nato ang kahupong sa kinabuhi diha kang Kristo. Sama nga naangkon ni Kristo ang kadaugan diha sa iyang pagpasakit, pagpakamatay sa krus ug pagkabanhaw, kita usab makasinati sa maong kadaugan uban kaniya. Ngano man kung ato ang balik taon sa unang panahon, unsang tuiga, how many busy na karon hansod karon kita apel gud ni ining iyang kasakit kamatayon, no? Mga problem pagsulay, mga gipasa nato dili cross nga kahoy, kundi mga pagsulay, mga problem sa atong kinabuhi, wala ka moabot, wala ka hibalui kung unsang takna o unsang tuiga maabot sa atong kinabuhi. Pagtulay, paglig-on sa ato ang pagtuo. Busa ang kamatayon, dili kinahanglan kahadlukan, kay usaman kini kakadaugan nga maangkon sa mga ragatuo kang Kristo. Kitang tanan aduna nay luna nga buot nato kini nga maangkon. Kinahanglan nga sa atong pagkinabuhi dinhi sa yuta adunay natong hanumduman ang atong kamatayon diha sa Kristo. Si Kristo nagpasakit, nagpakamatay nga banhaw para sa atoan. Wa man si ang atong Ginoo naghimon ini tungod sa pagpalangga natong tanan, pag-welcome natong tanan. Kinsa man ta sa kinabuhi sa kalibutan, pareha ra tang tanan. Pareha ni Pro Undoy sa iyang giingon. Bisag daghan tag kwarta, daghan tag sakyanan, kung unsa man ta, kitang tanan pareha ra atubangan sa Ginoo. Walay pinalabi ang Ginoo. Kitang tanan gipasaylo bisan pa man sa ato ang mga dagko kayo mga kasaypanan o kakulangan ngadto kaniya. Ilabi na